muchos años. Un hombre de Dios, su iglesia es una iglesia muy especial, muy calurosa y familiar. Él tiene, su iglesia se llama el Centro Soking. Él antes era luterano. Él nació en la cultura luterana. Para los que no saben pues mucho, pero los luteranos son primos de los católicos, básicamente. Pero desde ahí el Espíritu Santo lo tocó. Él tiene el centro Soking y tiene un lugar que se llama Soking Garden, un lugar hermoso para hacer soaking y pasar en la presencia de Dios. É muito emocionante estar com vocês Muy emocionante estar con todos ustedes. e vocês podem perceber que nós, mesmo sendo alemães, nós Ustedes pueden darse cuenta que mismo que somos de Alemania, já temos um filho chamado Pablo tenemos un hijo llamado Pablo e que depois veio a nossa nora, que é como uma filha, Natália. y después vino Natalia, que es como una hija, E estão levando esse sobrenome alemão muito mais longe do que nós y están imaginamos. llevando consigo ese apellido alemán. Então, vamos aproveitar esse tempo. O Entonces Bolívar me vamos a aprovechar pediu, este tiempo. Bolívar me pidió, depois que ele assistiu um pequeno vídeo después que vio un video corto mío, no Instagram que falava sobre seguir a Deus por medo ou por amor. que en Instagram, que era de seguir a Dios por miedo o por amor. E que, infelizmente, muitas igrejas usam o medo como o grande motivador. Y que infelizmente muchas iglesias usan el miedo como motivación. E com isso aumenta muito o controle Y con eso acaba aumentando mucho el control e manipulação. y la manipulación. Pelo menos isso no Brasil está sendo muito evidente hoje. Por lo menos eso en Brasil está muy evidente hoy en día. E tivemos uns meses atrás, cada semana um escândalo, Y a unos meses atrás tuvimos a cada mes un escándalo nuevo, onde as pessoas e até pastores começaram a expor publicamente todos os tipos de abusos. a donde personas, pastores, miembros de la iglesia estaban trayendo a luz un montón de cosas, abusos, traumas que pasaron en la iglesia. E eu penso que nós, como família Catch the Fire, Y pienso que nosotros como familia Catch the Fire, nós já que fazíamos parte da rede de parceiros na colheita, nosotros que seamos parte de los parceiros, nós tivemos o privilégio de alguns ensinos que nos ajudaram muito durante esses anos. nosotros tuvimos el placer de recibir muchos enseñamientos sobre eso por muchos años. Nós tínhamos uma igreja há 2 anos quando conhecemos os valores Catch the Fire. ¿Cómo así, Chorujinho? Perdón. A nossa igreja tinha 2 anos Nuestra iglesia tenía 2 años cuando conocimos a Catch the Fire. conhecemos a escola de ministério em 2004 Nosotros conocimos a la Escuela de Ministerios en 2004 e desde outubro de 2004 nós nos tornamos parceiros. y desde octubre de 2004 nos tornamos parceros. E nós tivemos o privilégio de receber várias vezes alguns líderes Y tuvimos el privilegio de, al decorrer de los años, recibir varios líderes de Catch the Fire, nós estávamos próximos a Sapiranga porque estábamos allí al lado de Sapiranga e éramos poucas igrejas no Brasil. y éramos pocas iglesias en Brasil. E eu me lembro
de o quanto o ensino do amor paterno fez mudança na minha vida. Y yo me acuerdo cómo el enseñamiento del amor paterno me cambió totalmente la vida. E um dos pastores que era o coordenador na época, Y uno de los pastores que era el coordinador en la época, Fred Reich. Fred Reich. no Ouviu, sé, Natália? sí, no sé cómo traducir el nombre. O Fred Reich é inglês. Fred, tá. Fred, Alguien pastor Fred. llamado Fred, É. un pastor llamado Fred. Talvez o Bolívar e Jimena lembram dele. Sim, eles lembram, estão dizendo que lembram. Ele disse que a visão do coração paterno de Deus muda a nossa vida. Él dice que cuando cambiamos la manera que vemos el corazón paterno de Dios, nos cambia totalmente la vida. A nossa visão pastoral, a visão de Nuestra pastor visión de pastor como pastores e da igreja. y en la iglesia. Eu nunca esqueci isso. Yo nunca me olvidé de eso. E então, 2004, 2005, 2006, nós imergimos a igreja nesses valores. Entonces, por 2004, 2005 y 2006, nosotros fuimos profundo como iglesia en ese valor, en el corazón paterno de Dios, E ensinando a ouvir a voz de Deus, enseñando a escuchar la voz de Dios, soaking. soaking. Em 2007, um pastor disse En 2007 un pastor dijo que era muito próximo de mim, que era muy próximo a mí, que eu não poderia continuar a ensinar isto tão fortemente, yo no podía, que yo no podía más continuar enseñando esto tan profundamente o continuamente. porque as pessoas não iriam obedecer Las personas no me iban a obedecer más e nem iam vir à igreja y ni más vendrían a la iglesia e nem contribuir. y tampoco ayudarían a la iglesia. É, e eu fiquei muito impactado com esse alerta, Y yo me quedé, me asusté, me impresioné con ese alerta de esa persona, mas eu não acreditei nisso. pero yo no le creí. Mas eu precisava de uma segurança de Deus. Yo necesitaba una seguridad de Dios. E 2007, 2008 e 2009 foram anos de profundo arraigamento nesse ensino. Y 2006, 2007 y 2008 fueron momentos, fueron años de realmente enraizarnos en ese mensaje. Durante esse tempo, o Espírito Santo me lembrou En todo ese tiempo el Espíritu Santo me acordó de Lutero, de Lutero. como ex-luterano, Como ex luterano, e eu tinha um preconceito em relação a isso, yo tenía eh, um, no me conce- acuerdo esa palabra en um, español. um conceito, eu tinha uma resistência. Ayúdame, Bolívar. Un prejuicio. ¿Con qué juicio? Buena. E eu me lembrei de um comentário, o que Lutero fez quando ele estava em crise com a fé dele. Yo me recordé de algo que Lutero hizo cuando él estaba en crisis con lo que creía. Ele leu o livro de Gálatas. Leyó el libro de Gálatas. Eu tinha esse livro meio escondido. Eu tinha esse comentário de Lutero em alemão escondido. Você viu, Natália? Você está aí? Alô, Natália? Sí. Habías tenido ese libro escondido En Ya. alemán. en alemán. Sí. Era o livro de Gálatas.
Libro de Ahí, Gálatas. el libro de Gálatas. Eu comecei a ler o livro de Gálatas. Oi, Natália. Sí, sigue, Geraldo. Sigue. E eu descobri, comecei a reler o livro de Gálatas e eu descobri algo precioso nesse livro Descubrí en el libro de Gálatas algo precioso al que tem me estudiar, acompanhado até hoje. que me lleva acompañando hasta el día de hoy. Em primeiro lugar, Paulo falou que existiam dois Volvió, evangelhos, perdón, volvió. Sí. que, Pablo dice en Gálatas que existen dos evangelios e que um não é evangelho bom. y que uno es el buen evangelio. E principalmente o capítulo 4 de Gálatas fala sobre En el capítulo 4 de Gálatas habla sobre... um tempo Acá na no paso. nossa. Ahora puedo, volví. Ok, sigue por favor, Natalia. Dale, sigo. Agora É, volta, Jorginho. o capítulo 4 de Gálatas El fala, capítulo 4 de Gálatas fala sobre a criança, quando é menor de idade, está sujeito a leis e a tutores ou dice guias. que cuando un niño es chico está sobre una lideranza, Sujeto É, a tutores. sujeto a é, tutores, eso. é. Mas chega o momento da adoção, da filiação, Pero llega un momento de la adopción ele entra na filiação. y él entra como Na hijo. filha, como isso, como filho. Eso. E, e que Paulo está alertando Y nessa que Pablo carta los está alertando con esa carta esses cristãos a esos para, cristianos para eles não voltarem a uma forma antiga de viver, uma forma pagã de viver. para que ellos no vuelvan a a una vida antigua, una forma de vida antigua, pagana. Como princípios elementares do universo, que ele diz aqui, eu não sei como é que no espanhol diz. Ah, Principios ¿en cuál versículo? universales. Como principio universal. Isto, princípios Eso, universais, principio universal, principio universal. que basicamente é ter intermediários, ter um Que altar, prácticamente es tener intermediarios, ter o personas antes sacerdócio para llegar al altar. e chegar a Deus. Como a própria doutrina do templo funcionava. Tener entonces alguien como intermediario para llegar al altar, como era É, antiguamente. e Jesus se apresentou como sacerdote Y Jesús se presentó como e sacerdote os primeiros cristãos tinham livre acesso. y los primeros cristianos tenían total libertad con él. E o nosso coração se torna o altar. Nuestro corazón se transformó en el altar. Lutero falou isto teoricamente, Y Lutero dijo esto teóricamente, porque na prática ele não mudou, y en la práctica él no cambió, porque parece a igreja luterana até hoje parece muito com a igreja católica. que la iglesia luterana hoy se parece mucho con la iglesia católica. E de certa forma, o funcionamento das igrejas evangélicas também funciona nesse formato, mesmo que a gente diga que não. Y también, infelizmente, algunas iglesias evangélicas también están en ese formato, se parecen bastante en ese formato. Em que a nossa figura pastoral Que nuestra figura pastoral não é alguém que ajuda as pessoas e a elas terem o seu encontro com Deus, no es alguien que ayuda a las personas a tener su propio encuentro personal con Dios, mas sim através de nós como sacerdotes.
pero sí lo hacemos para que sea a través de nosotros como sacerdotes. E daí eu continuei a leitura. Ahí continué leyendo E no capítulo 4 fala que Abraão teve dois filhos. y el capítulo 4 dice que Abraham tuvo 4 hijos. Não, no capítulo 4 de Gálatas, corrige isso, El Natália, capítulo 4 de Gálatas fala que Deus, ou melhor, fala que Abraão teve dois filhos, Ismael dijo e que, Isaac. dijo que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael y Isaac. E que o Ismael é a exemplificação, um tipo Y que Ismael, ¿o qué, Geraldine? é um tipo de escravo, Ah, que Ismael es un tipo de esclavo, mesmo sendo filho de um pai livre. mismo siendo hijo de un padre libre. E, e Isaac é filho da promessa. Isaac es el hijo de la promesa. Todos nós conhecemos esse texto, Nosotros conocemos este pasaje, por isso eu não preciso aprofundar aqui, por eso no voy a profundarme en él, mas talvez eu quero exemplificar esse texto de uma forma prática. pero tal vez quiero eh, simplificarlo de una forma práctica. Que Ismael representa todo o sistema Ismael religioso, representa todo el sistema religioso, inclusive do templo, incluso del templo, com os fariseus, saduceus. los fariseos, saduceos. Isaac Isaac exemplifica ejemplifica a igreja. la iglesia, E que Paulo estava alertando que Paulo estaba alertando para que a igreja não voltasse a ser escrava, para que la iglesia no vuelva a ser esclava, filha de Agar. hija de Agar. E Paulo diz que o filho da escrava Pablo dice que el hijo de la esclava não consegue herdar com o filho herdeiro. no consigue andar con el hijo heredero. Isso mexeu profundamente comigo Eso me movió mucho, e explicou, me explicó, me esclareceu me esclareció aquilo que eu estava vendo há décadas lo que yo estaba viendo a décadas, acontecendo no Brasil. que estaba pasando en Brasil, Que nós tínhamos uma igreja que nosotros teníamos una iglesia que é escrava. esclava, E ela gosta de controle, que le gusta el control, manipulação, la manipulación, vende a salvação, que vende la salvación faz tudo que é tipo de troca y hace todo tipo de cambio e intimida as pessoas. y intimida a las personas. Usa o medo Usa el miedo, como na Idade Média a Igreja Católica também usava. como en la Edad Media la Iglesia Católica también usaba, E que a gente poderia escolher y que nosotros podríamos elegir fazer uma mistura hacer una mezcla desse tipo de igreja. de ese tipo de iglesia. Uma hora a gente é filho de Agar, A veces somos hijos de Agar, a maioria das vezes. la mayor parte de las veces. Daí, quando as pessoas estão cansadas, Ahí cuando las personas están cansadas, a gente faz um seminário do coração paterno hacemos un seminario del corazón paterno ou faz um soaking. o hacemos un soaking.
eu estou tentando resumir em poucos minutos uma jornada Estoy de 20, intentando resumir un tiempo de de 20 y pocos 22 años, anos. de 22 22 anos. años. Mas esses textos me levaram a essa conclusão. Pero esas escrituras me llevaron a esa reflexión. E nos últimos tempos, En los últimos tiempos, algumas pessoas estão me dizendo, algunas personas me andan diciendo, inclusive meu psicólogo que não é cristão, incluso mi terapeuta, que no es cristiano, que eu preciso falar isso. que necesito hablar eso. E eu ri. Y yo me reí. Então eu estou fazendo isso porque eu não acreditava que isso era necessário falar. Entonces estoy haciendo eso porque no creía que era necesario hablar, pero lo estoy haciendo. E o desafio é Y nuestro desafío es cuidar cuidar para não misturarmos o vinho velho com o novo. para no mezclar el vino viejo con el vino nuevo. E eu vou dizer algo para vocês, o Bolívar e a Jimena sabem, Y les voy a decir algo que Bolívar y Jimena saben. aquele lugar ali, aqueles prédios, Aquel lugar, aquellos edificios, eles surgiram depois de 2007, 2008 e 2009. ellos surgieron solo después de 2006, 2007, 2008. Continuei a ensinar que Deus é amor, Continué a enseñar que Dios es amor, que Deus era Pai, que Dios es un Padre e que nós devíamos seguir Ele porque nós amamos Ele. que nosotros debemos seguirlo porque lo amamos E muitas pessoas foram embora, y muchas personas se fueron porque disseram porque dijeron que queriam um pastor mais forte. que querían un pastor más fuerte. Então eu quero dizer para vocês, Entonces les quiero decir, e elas foram para igrejas bem mais duras. ellos fueron para unas iglesias bien más duras, firmes. E isto eu vi durante anos acontecer. Y eso yo lo vi que pasó muchas y muchas veces, Mas eu continuei. pero continué. Estou no meu segundo câncer. Estoy con mi segundo cáncer. E o meu psicólogo disse: Y mi terapeuta dijo, o que você espera? ¿lo que esperas? Você está chutando o calcanhar do diabo. Ai, não sei como falar isso, Geraldinho. Você está chutando os pés do diabo, do Lúcifer. Ai, es como que estás A dándole canela está chutando. patadas A al canela. pie del diablo, É. en los pies Então, del diablo, estás pegándole. muitas vezes pensei em desistir. Entonces yo por muchas veces pensé en desistir, Mas aí eu me lembro pero ahí me acuerdo a frase que eu li una frase que leí em 2007, 2006. en 2007, 2006, Lutero escreveu em 1519. y él escribió en 1519, Quem é escravo ou empregado ¿quién es esclavo o empleado? não serve pela herança da casa paterna. No sirve por la heranza disculpa, de novo, Geraldinho. Pela herança, por Ah, causa da herança uhum. da casa Me diz a paterna. frase inteira, Geraldinho. Quem é escravo ou empregado não serve Uhum. por causa da herança da casa paterna. Tá.
que el esclavo no Herencia, sirve ¿no? para recibir la herencia paterna. Sim. Eso, gracias, gracias. Mas pelo salário ou por causa do medo do castigo. Pero lo hace por lo que va a recibir, por la plata que va a recibir, Forçado cumpre as suas obrigações. y por eso cumple sus obligaciones. E por isso não fica na casa para sempre. Por eso no se queda en su casa para siempre. Como Jesus disse, Como Jesús dijo, o filho fica para sempre na casa. un hijo se queda para siempre en su casa. São esses momentos em que a gente é tentado Son esos momentos en que nos vemos tentados a voltar para o Egito a volver para Egipto, ou ir perto do Egito, o para ir cerca de Egipto, porque Ismael foi que Ismael fue, e construiu um reino y construyó un reinado parecido com o egípcio, parecido con el egipcio, conforme os modelos do mundo conforme los modelos del mundo e não do reino de Deus. y no del reino de Dios. No meu entender, En mi entender, eu fiz parte de uma igreja histórica e reformada. yo hice parte de una iglesia histórica y reformada, Algumas bem universalistas. algunas bien universalistas, Sim, tipo graça barata. como que una gracia barata, Mas também vivi pero también viví até meus 40 anos por 40 años. dentro de um modelo de igreja pietista. ¿Cómo se dice eso en Pietista, pietista? pietista. Tá. Viví dentro de un modelo pietista. Tipo Dietrich Bonhoeffer. ¿Qué? Bonhoeffer, Dieter Bonhoeffer. É um teólogo alemão. Tip Boehem es un teólogo alemán. É Dietrich Dieter, Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. ese es Autor do livro A sí. Graça Barata. Es Dietrich es el autor. Dietrich Bonhoeffer se dice en español. Sí, Esto Bonhoeffer. Dieter Eu acho que Bonhoeffer. Bonhoeffer, sí. Bonhoeffer. Bonhoeffer. Más fácil en español que en alemán. E se usava muito nesse contexto espiritual de pessoas convertidas Eso se usaba mucho en el contexto espiritual de personas convertidas que criam no Espírito Santo, nos dons, que creen en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. mas usavam Ellos usaban o medo, a intimidação e a culpa. el miedo, la intimidación y la E a culpa. culpa. Ou seja, tanto os pentecostais como os não pentecostais O sea, tanto los pentecostales como los no pentecostales são motivados son motivados pela culpa, por la culpa pelo medo y el miedo e intimidação, y la intimidación. que é igual ou parecido conforme as religiões pagãs e o Es próprio igual mundo, o parecido con las religiones paganas e o próprio mundo funciona. y el propio mundo funciona así. E a chave Y la llave é conhecer Deus como Pai es conocer a Dios como Padre. e dizer e mentira é Y la mentira es que as pessoas não vão obedecer a Deus, que las personas no van a obedecer a Dios que não vão contribuir, y no van a ayudar que não vão contribuir y no van a ayudar porque aquelas pessoas que realmente entendem este evangelho, porque las personas que realmente entienden el Evangelio, elas mudam de vida.
su vida cambia completamente. E aquelas pessoas Y las personas que não querem, que no quieren, elas ficam na lei, ellas se mantienen en la ley, ficam embaixo do medo, se ponen debajo del miedo e normalmente, em um certo momento da vida, abandonam a fé. y en algún momento de su vida abandonan su fe, Porque não tiveram um relacionamento, si no tuvieron un relacionamiento, uma intimidade una intimidad com Deus. con Dios. Porque quem é nascido de Deus, conforme João, Porque quien nace en Dios como Juan escreveu na sua carta, como João escreveu na sua carta, como escribió en su carta, no capítulo 4, capítulo 4, ele tem a divina semente él tiene la divina semilla, nele. Ele não pode permanecer, ele não vai permanecer no pecado, y él no va a permanecer en el pecado, porque ele tem o DNA do Pai. porque tiene el DNA del Padre. Então, se nós continuarmos a pregar o amor do Pai, Entonces, si continuamos a hablar, a enseñar sobre el corazón del Padre, as pessoas vão nascer de novo las personas van a nacer de nuevo ou vão embora, o se van a ir, porque o escravo não consegue ficar com o filho, com os filhos. porque el esclavo no consigue quedarse como hijo. E o remédio para a graça barata, El remedio para la gracia barata, que durante 30 anos na minha vida eu fiz, nós fizemos, durante 30 años de nuestra vida lo hicimos, é você precisa nascer de novo. es que necesitas nacer de nuevo, Porque quem barateia a graça porque quien deja la gracia barata precisa nascer de novo. necesita nacer de nuevo. E esse autor alemão que escreveu Y esse este livro, escritor alemán que escribió ese libro, ele fazia parte de uma igreja él que era hacía parte de nascido, una iglesia, que alguns pastores eram nascidos de novo, algunos de los pastores habían nacido nuevamente, os outros não. algunos otros no, Muitos outros não. muchos otros no. E eu queria falar isso. ¿Qué quería decir eso? Provavelmente todos vocês conhecem pessoas Probablemente todos ustedes conocen a alguien que disse que não conseguiu manter o ideal. que dice que no consiguió mantener lo ideal. O fardo era muito pesado. Era mucho para cargar. Precisam conhecer o Pai. Ellos necesitan conocer al Padre, Porque conheceram a religião. porque conocieron a la religión. Essa é minha opinião. Esa es mi opinión. Vocês podem discordar disto. Pueden discordar de eso también. Wow, É, Geraldo, isso aí, eu acho que tá bom aqui, até aqui. sí, quiero hacerte Me una, parece que está bien hasta aquí. por motivos del tiempo, quiero hacerte una pregunta, Geraldo. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? No necesitas que Natalia traduzca. Si necesitas, Natalia Não, me... não. El Estou reto te entendendo. está, Geraldo, en que en nuestro contexto, el Evangelio nos vino a través del miedo. En Ecuador, el Evangelio entró a través del miedo. Y algunos dicen que la cultura anglosajona se usó, tenían miedo a la muerte en los años 1900, 1800,
Y el temor a la muerte y tener la juventud eterna es uno de los deseos como cultura anglosajona. Por eso nos vino el marketing y la publicidad de rostros hermosos, mujeres esbeltas, muy guapas, hombres muy, muy hermosos, como un símbolo de la eterna juventud. Y una de las cosas por que ellos llegaron en 1800 a decir, si te mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Es la manera de evangelizar a través del temor. Entonces, porque el temor vende. Por eso una iglesia puede estar llena de gente, llena de temor dentro por temor a la muerte. O incluso porque se nos va a ir la luz y a lo mejor esta noche los ladrones vienen, como están diciendo en Ecuador. Entonces, el temor nos hace acercarnos a Dios, pero no es el corazón de hijo. Entonces, mi reto y mi pregunta para ti es, ¿crees tú que la forma de evangelizar también tiene que ser renovada? Digamos, manteniendo los principios de que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Cómo debería esto retarnos al evangelismo de una forma, no por el temor, sino por el amor? Geraldo, te hago esta pregunta. Eu creio que o capítulo 4 de Gálatas nos dá uma resposta. A mí me parece que el capítulo 4 de Gálatas nos da una respuesta. Enquanto a criança é menor de idade, Cuando una persona es menor de edad, ela muitas vezes tem que estar debaixo de uma lei ou de uma força, ou talvez de muchas medo. veces ella tiene que, muchas veces ella tiene que estar abajo de un tutor por miedo, muchas veces. Então, muitas vezes, as pessoas, nós nos convertemos por uma necessidade, até por interesses. Y entonces muchas veces nosotros nos convertimos por un interés, Mas nós devemos ser levados à filiação, à nossa filiação em Deus. pero debemos ser llevados a nuestra identidad como hijos en Dios, Sair dessa criancice. salir de esa infantilidad, digamos. Isto. Yo te decía, Geraldo, tú hablabas de las iglesias de hoy, que por el temor se puede usar el púlpito para predicar temor, culpa, vergüenza, y cómo a la vez diferenciar de una persona, si viene a Jesús es un niño, cómo diferenciar si requiere de un tutor o camina ya como un hijo mayor. ¿Cómo lo puede uno llegar a ese punto? Eu creio que é muito importante o nosso valor ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Me parece que es muy importante como parte de nuestros valores enseñar a las personas a escuchar la voz de Dios A discernir a partir das Escrituras. y poder tener discernimiento de la palabra. Lembra, nossa função pastoral é levar elas, estar Nuestra junto com función elas, como pastores es levantarlas, estar junto estar con ellos. junto. Eu tenho encontrado pessoas que têm vindo do mundo esotérico da nova era. Me he encontrado con personas que han venido del mundo esotérico de Nueva Era. Natália e Pablo também estão lidando com elas. Pablo y Natalia también están en contacto con esas personas. E é muito interessante como elas começam a encontrar a fé Y es muy interesante cómo esas personas empiezan a encontrar la fe ali dentro são despertados pelo Espírito Santo. y que es algo que es despertado por el Espíritu Santo. E daí elas vão para as igrejas evangélicas. Y entonces ellas van a las iglesias evangélicas. E daí eu estou falando de duas pessoas que me falaram nas últimas semanas isso. Yo estoy hablando específicamente sobre dos personas que hablaron conmigo estas últimas semanas. O ambiente é muito legal, Dicen que el ambiente es muy, les gusta el ambiente, é um show saudável, que es saludable. é um show, diga essa Ah, palavra. É um es show un, saudável.
Es un, ¿tú dices show? Show, sim, show. Es Es un un show. espectáculo, eso yo lo Esse é um utilizo como show. espetáculo, tem uma Ah, eso, palavra, es un espectáculo, una palabra, mas tem culpa e medo. pero hay culpa y miedo. Perdón, lo que estás diciendo es que estas iglesias donde estas personas iban, era como un show, se veía todo muy bonito, pero detrás de esto había culpa y miedo. No fundo é sutil o culpa e o medo. E a performance. Entonces, sutilmente, eso todo está escondido atrás de ese show, atrás de esa performance, con E, e miedo. eu, e eu disse para essa pessoa, ela teve a liberdade, me gravou essa mensagem de 7 minutos. Entonces, una de las personas que habló conmigo tomó la libertad para contarme eso, me mandó un audio diciéndome. E daí eu disse, não me fala isso. Ahí yo le dije, por favor, no me digas eso. A Mar... A Mar... Desculpa a minha tosse. Mas assim, ó, vocês Perdón entendem? por mi tos. E eles estão querendo conhecer as escrituras. Y lo que ellas están queriendo es conocer las escrituras. Eu quero ter acesso direto a Deus. Ellos quieren tener acceso directo con Dios. Porque xamã e intermediário eu tinha lá. Porque aquellos chamanes, tal Já, e a vez, xamanes. los brujos, yo É, ya tenía en mi religión pasada, ahora quiero tener eu acceso quero, directo. eu quero um pastor que me ajude Quiero un pastor que me ayude a ouvir a voz de Deus e a discernir a escuchar voz de la voz Deus. de Dios y entenderla y discernirla. Então, vocês entendem que eu vejo que nós temos um grande campo de missão. Entonces ustedes entienden que nosotros vemos eso como un grande campo de misiones. Outra coisa que duas pessoas me disseram, eu gostava de meditações, essas práticas de Otra, silêncio lá naquelas religiões. otra cosa que las personas que estaban en esas religiones me dijeron fue que les gustaba mucho hacer meditaciones en las otras religiones. E eu digo, tem no cristianismo também. Y yo les digo, tenemos en nuestro cristianismo también el soaking. É muito raro, mas tem. Es raro, pero tenemos. Eu estou vendo o Bolívar está rindo, né? Yo veo que Bolívar se está riendo. Ele me avisou há muito tempo, né? Él me avisó mucho tiempo Sobre isso. sobre eso. E agora eu estou atrasado. Y ahora estoy atrasado. Mas entendem? Elas querem Deus, têm uma sede de Deus muito grande, confessam pecados publicamente. Pero entienden, Eles, ellos tienen mucha hambre, mucha sed de Dios y no tienen vergüenza de decir sus pecados en público, arrepentirse en público. o problema é essa igreja que não se sente confortável com isso. El problema es con la iglesia que no se siente cómoda con esas personas siendo tan abiertas y queriendo el Padre. Outra coisa que eu vejo, essas pessoas estão orando por discernimento espiritual. Wow. Otra cosa que noté también es que esas personas están buscando y orando y pidiéndole a Dios por discernimiento espiritual. Porque isso começou lá dentro, quando eles começaram a questionar as coisas. Y eso empezó allá adentro cuando estaban en las otras iglesias de los shows y espectáculos, y ellos empezaron a preguntarse sobre eso. Amigos, que este mensaje que Geraldo nos ha compartido en este tiempo nos haya hecho reflexionar sobre si somos huérfanos o si somos hijos. En realidad somos hijos, pero a veces nuestro corazón quiere irse por huérfano y creo que hay una guerra dentro de nosotros, que hay un huérfano que quiere salir dentro de nosotros mismos y a veces es más fácil ver el corazón huérfano de los de afuera, pero también estamos luchando nosotros con nuestro corazón huérfano. Así que en este día me encantaría terminar orando para que el Señor nos guíe a vivir como hijos y como hijos amados y empoderados y vivir por el amor. Y como Bill Johnson sabe decir,
cuando el amor entra, el temor se va. Cuando el temor se va, cuando el temor viene, el amor se va. Los dos no pueden coexistir. Entonces quisiera